ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜਈ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜਈ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਮਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਮਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾਵਦੀ। ਵਦ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਠਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜਈ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਮਾਂ, ਦੁਖੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਮਾਂ। ਵਦ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਠਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜਈ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ اللہ رب العالمین واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے ہون۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے اندر بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے خطبہ جمعۃ المبارک واسطے سانوں بر وقت اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی کہو آمین۔ میں نے ایک تحریر پڑھی اور تحریر دا ٹائٹل اور اس تحریر دا عنوان سی کہ میری ماں جھوٹی ہے۔ جدوں میں جملے پڑھے نا میں حیران ہو گیا کہ ماں جھوٹی ہے، ان دے اندر لکھیا کی ہے، تحریر پڑھنی چاہیے دی۔ اس بندے لکھن والے نے لکھیا کہ ساڑے گھر دے حالات بہت ماڑے سن۔ زیادہ حالات ادا ماڑے ہوئے جدو میرا باپ سیر تو چلا گیا، باپ دی شفقت ختم ہو گئی، دن با دن غربت، حالات بڑے خراب۔ میری والدہ نے لوگاں دے گھر اندر کم کرنا، کم کر کے جڑے تھوڑے بہتے پیسے ہونے نا اوندے نال گھر دا راشن لے آنا تے گھر دا خرچہ چلانا، تے وہ جڑا کھانا بندہ سی کھانا بڑا تھوڑا ہوندا سی۔ تے جدوں میں وہ کھانا کھاندا تے میں اپنی والدہ نو آندا، امی نو آندا، امی جی تسی بھی کھا لو۔ تے میری والدہ فرمایا کر دیاں بیٹا مینوں بھوک نہیں، تو کھا لے۔ حتیٰ کہ میری والدہ نو بھوک ہویا کر دی سی۔ اور پھر جدوں میں تھوڑا جا جوانی دی اندر تھوڑا جا سمجھدار ہویا، بازار جانا زد کر لینی، امیاں چیز چاہیے دی ہے، امیاں چیز لے دے، آپ فروٹ چاہیے دے، والدہ نے لے دینا۔ جدو گھر دے اندر آنا نا میں کھانا تے سامنے بیٹھ کے میری والدہ نے دیکھنا تے میں کہنا امی تو نہیں کھاندی، تم ہی کھا لے۔ تے امیاں دی پتر کھا، مینوں بھوک نہیں ہے، مینوں انہاں دی لوڑ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میری والدہ نو ضرورت ہویا کر دی سی، میری والدہ جھوٹ بولیا کر دی سی۔ پھر میں پڑھ گیا، پھر میں ایک جوب لگ گیا۔ جدو میں وہ جوب کرن لگ پیانا تے میں نو پہلی سیلری ملی، پہلی تنخواہ ملی، تے میں وہ تنخواہ لے کے والدہ واسطے جوڑا تے جتیاں دا جوڑا تے کپڑیاں دا سوٹ لیا تے والدہ دے کول چلا گیا۔ میں کہ امی تیرے واسطے میں گفٹ تے تحفہ لے کے آیا۔ امی دی اکھاں دے اندر آنسو نے، نالے امی بول کے کہندی ہے پترا ان دی لوڑ کی سی، مینوں ان دی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میری والدہ نو ضرورت سی۔ وقت چل دیاں ایک دن آیا کہ میری والدہ بیمار ہو گئی۔
اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ میں ہسپیٹل دے اندر لے گیا. والدہ بیڈ تے لیٹی ہے, توجہ, والدہ بیڈ تے لیٹی ہے تے میرے دل دے اندر خیال آیا یار تیری والدہ ٹر گئی تے تیرا کی بنے گا. یتیمہ دا تے ایک دن بڑا مشکل گزردا ہے, ایک رات بڑی مشکل گزردی ہے. تیری والدہ دی شفقت, تیری والدہ دا پیار تیرے سر تو اٹھ گیا تے تو زندگی کیویں گزارے گا. بس آ جملے میری زبان میرے ذہن دے اندر آئے نے تے میری اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے. یا میری اکھاں دے اندروں آنسو آئے نے تے سامنے پئی والدہ نے مینوں قریب کتیا, پتر روندا کیوں ہے؟ امی ڈر لگدا ہے جے تو مینوں چھڑ گئی تے میرا کی بنے گا, تو مینوں چھوڑ گئی تے میرا کون ہے جہان دے اندر. والدہ نے مینوں سینے نال لایا تے فرمایا پتر پریشان کیوں ہونا ہے, میں تینوں چھڑ کے نہیں جاندی. چند دنوں بعد میری والدہ دنیا تو ریلت فرما گئی. اس واسطے میں تحریر لکھی ہے کہ میری والدہ جھوٹ بول دی ہے, میری والدہ جھوٹی سی. حضرات اس کائنات دے اندر اللہ اور اس دے رسول تو بعد سب نالو اگر کوئی مضبوط رشتہ ہے نا اور والدین دا رشتہ ہے. سب نالو اگر کوئی اعلیٰ رشتہ ہے نا اس کائنات دے اندر او ساڑے والدین دا رشتہ ہے, ساڑی امی تے ابو دا رشتہ ہے. تیرے بڑے یار وفادار, بڑے سجن وفادار, لیکن ایک مقام لے آؤ, ایک موقع لے آؤ جتے تیرے امی تے ابو نے تیرے نال بے وفائی کیتی ہو. بڑے بڑے سجن چھڑ جاندے نے, بڑے بڑے یار چھڑ جاندے نے, بڑے بڑے اغیار چھڑ جاندے نے. ایک موقع کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میرے والدین نے فلاں موقع تے میرے نال بے وفائی کیتی ہے, اللہ دی قسم کائنات غلط ہو سکتی ہے, ماپے بے وفا نہیں ہو سکتی, ماپے بے وفا نہیں. سب نالو مضبوط اگر اس کائنات دے اندر رشتہ ہے تے تیرے امی تے ابو دا رشتہ ہے. میں اللہ دی رحمت نال قرآن حدیث دی روشنی اندر دساں گا کہ اللہ نے اس رشتے نو کتنا مضبوط بنایا, اللہ نے اس رشتے دی کتنی حمیت بیان کیتی ہے. آؤ اللہ دا قرآن سنو. امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا, فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اللہ فرما رہے نے مومن عورت تے کافر مرد دا نکاح نہیں ہو سکتا, اسی طرح کافر مرد تے مومنہ عورت دا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے, اللہ فرماندے نے وَلَا تُمْسِكُمْ بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ. اللہ فرما رہے نے, فرمایا اگر عورت مشرکائے تے ان دا شور مومن ہے, ان دے شور نے کلمہ پڑھ لیا, فرمایا رشتہ ختم ہو جائے گا, تعلق ختم ہو جائے گا, جڑا انہاں نال ازواجی تعلق ختم ہو جائے گا, پیار وارا رشتہ ختم ہو جائے گا. نبی پاک دی صحیح البخاری دی حدیث میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, آقا فرماندے نے لا یارث المؤمن, لا یارث المؤمن. اللہ دے نبی فرماندے نے مومن دی وارث جڑا مومن ہے نا ان دی وراثت دا کافر بھائی مالک نہیں بن سکدا, تے جیڑا کافر ہے ان دی وراثت دا مالک مومن نہیں بن سکدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے کتنے قیمتی رشتے نے, کتنے اعلیٰ رشتے نے, لیکن جدو اسلام تے کفر دا معاملہ آیا, میاں تے بیوی دا رشتہ ختم ہو گیا, شور تے خامند شور تے بیوی دا رشتہ ختم ہو گیا. جدو اسلام دا مسئلہ آیا دو بھائیاں دے رشتے ختم ہو گئے نے, فرمایا کافر مسلمان دی وراثت دا مالک نہیں بن سکدا, تے جڑا مسلمان ہے کافر بھرایا کافر ویر دی وراثت دا مالک نہیں بن سکدا. حتیٰ کہ بڑے قیمتی رشتے نے, بڑے اعلیٰ رشتے نے, بڑی محبت والے رشتے نے, آندے نے نا نواں تو ماس جدا نہیں ہویا کر دیں, بھائی بھائیاں تو جدا نہیں ہویا کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ماپیاں دا اتنا مضبوط رشتہ بنایا, ماپیاں دا اتنا اعلیٰ رشتہ بنایا. اللہ سورہ لقمان دے اندر فرماندے نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
अन तुशरिका बीमा लैसा लक बिही फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह फरमांदे ने बाप काफर भी होवे रिश्ता खत्म नहीं होंदा, मां काफरा भी होवे रिश्ता खत्म नहीं होंदा, बीवी काफर है रिश्ता खत्म, शोहर काफर है रिश्ता खत्म, भाई मोमन नहीं दा मुसलमानों की विरासत का मालक नहीं बन सकता। लेकिन मापियां दा रिश्ता इतना मजबूत है, मापियां दा रिश्ता इतना आला है। वो काड़े वाले बाप काफर भी होवे आ रिश्ता खत्म नहीं जी होंदा, बाप मुशरक भी होवे आ रिश्ता खत्म नहीं जी होंदा, मां मुशरका भी होवे आ रिश्ता खत्म नहीं जी होंदा, मां काफरा भी होवे आ रिश्ता खत्म नहीं होंदा। अल्लाह ने सूरह लुकमान अंदर कह दिता है अगर तेरा बाप काफर है फिर भी तू उनकी इताअत करनी है, अगर तेरी मां काफर है फिर भी तू उनके आखे लगना है, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलावन फिर नहीं चलना, उन्हां दी इज्जत करनी है, उन्हां दा एहतराम करना है, उन्हां दा अदब करना है। बल्कि सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे महबूब दे कोल आईयां ने, नबी अलैहि सलातो व सलाम दे कोल आन के फरमांदियां ने ऐ अल्लाह दे नबी जी जेड़ी मेरी अम्मी है ना मुसलमान नहीं दी, कलमा नहीं पढ़िया, तुहाडी भी ना फरमान है, अल्लाह दी भी ना फरमान है। अल्लाह दे नबी जी दसो मेरे वास्ते की हुक्म है, अल्लाह दे नबी जी दसो मैं उन्हां दी इताअत करा या ना करा। सुनो नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया जग्गां दे पीर फरमांदे ने तेरी मां काफर है, तेरी मां मुशरिक है, असलिमी फिर भी तू उनदी इताअत कर, फिर भी तू उनदे आखे लग। आओ मैं तुहानू कुरान दे अंदरों एक नबी बखाना, आ नबी भी बड़ा आला है जिंदी नस्ल अंदरों अल्लाह ने बड़े नबी पैदा कीते ने। आ नबी है ते बाप काफर है, बाप आंदा पुत्तां दी पूजा कीता कर, बाप आंदा पुत्तां नू मन्निया कर, बाप आंदा पुत्तां नू बेचिया कर, ते बेटा आंदा ना ना अब्बा जान जा सकदी है, अल्लाह दी ज़ात नाल शिरक नहीं हो सकदा, जान जा सकदी है, अल्लाह तो सिवा किसी गैर दी तरफ नहीं जाया जा सकदा, जान जा सकदी है, अल्लाह तो सिवा किसी नू सजदा नहीं हो सकदा। आ बाप आंदा वहजुरनी मलिया ऐ इब्राहिम जे तू मेरे आखे नहीं लगेगा तैनू मैं पत्थर मारांगा, ऐ इब्राहिम वहजुरनी मलिया मैं तैनू रजम कर दियांगा, ऐ इब्राहिम मैं तैनू आग कर दियांगा, ऐ इब्राहिम घर दे अंदरों निकाल दियांगा। सुनो नौजवान अज असीं ते बापियां नू बोलन ही नहीं देंदे, बाप गल करे असीं आने आ तेरा घर पे ही मैं घर छड़ के जा रहा, बाप गल करे आंदा चुप कर तैनू बोलन दा की पता है। आ वेखो किड्डी सख्त जुबान सैयदना इब्राहिम दे बाप ने इस्तेमाल कीती है। अगो बाप इब्राहिम है ते सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंदे ने काला सा अस्तगफिरु लक रब्बी, फरमाया सलामुन अलैका, अब्बू जी तुसी पत्थर मारोगे तुहाडे ते सलामती होए, अब्बू जी तुसी पत्थर मारोगे मैं तुहाडे वास्ते दुआ करांगा, जिन्ना हत्थां नाल पत्थर मारोगे उन्हां हत्थां नू मैं चुम्मन वास्ते तैयार हां। गालियां नहीं दित्तियां, अगो बद ज़बानी नहीं कीती। साडे ते नौजवान पै जांदे ने मां प्यो नू भी अल्लाह दी कसम गल करन दी वाह कोनी, फरमाया अब्बू तू मैनू रजम करेगा सलामुन अलैका, अब्बू जी तुहाडे ते सलामती होए सलामुन अलैका। सैयदना इब्राहिम ने अदब करके दस्या अगर काफर भी बाप होए ते उनदा अदब ते एहतराम करना है, काफर भी बाप होए ते कलमा गो मोमन मुसलमान बाप नू गालां कढदे ने, इत्थे कलमा गो बाप नू कहा जांदा है चुप कर तैनूं ते गल करन दा पता ही नहीं। तुसी पढ़िया नहीं नबी पाक ने की फरमाया है, जेड़े बंदे ने कलमा पढ़िया तो इस्लाम दे अंदर उस बंदे दी दाढ़ी सफेद होगी, सिर दे वाल सफेद हो गए, उस बंदे दा एहतराम करना, उस बंदे दा हया करना एवें ही है जिवें इस बंदे ने अर्श वाले रब रहमान दा एहतराम कीता है। ओ एक आम बंदा आम कलमा गो दा एहतराम करना सफेद वाला वाले दे एवें है जिवें आ बंदा अल्लाह दा हया कर लिया ते जेड़ा बाप नू गालां कढदा है। तू बाप दा अदब कर, सफेद दाढ़ी वाले दा बाप दा एहतराम कर, आम बंदे दा इन्ना अजर है। तुसी अंदाजा करो बंदा बाप दी अजमत और शान नू समझे ते अल्लाह कितना मुकाम अता कर छड़े, बाप कितनी बंदे नू अल्लाह कितने बख्त ला छड़ेगा। साड़ी बर्बादी दी वजह ही है सारे जहान नाल साड़ी बंदी है, नहीं बंदी ते अम्मी ते अबू नाल साड़ी नहीं बंदी, यारां नाल बंदी है, बगानियां नाल बंदी है, नहीं बंदी। सारे जहान दियां गल्लां सुनदा है, बाप दे दो जुमले सुनन वास्ते तैयार नहीं। अल्लाह साढ़े नौजवानों के हाल ते रहम फरमाए।
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نبی پاک دا نام ہے اچھی کہنا ہے نہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے بلکہ ایک دن نام نبی پاک دے صحابہ اللہ دے نبی کل جمع ہو کے آ گئے فرمایا سونے محبوب جی اے آمنہ دے لال جی سانو دسونا ساڑھے تے سب نالو زیادہ حق کندہ اسی سب نالو زیادہ خرچ کندے تے کریے تے اللہ نے وہی نازل کر دیتی ہے فرمایا میرے محبوب جی دوڑے کولو پوچھ دینے اسی سب نالو پہلے کندے تے خرچ کریے ساڑھے مال دا سب نالو زیادہ حقدار کون ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر وللوالدین اللہ فرما رہے ہیں فرمایا اگر خرچ کرن دی باری ہے سب نالو اپنے ماپیاں تے پہلے خرچ کرنا ہے اپنی امی تے سب نالو پہلے خرچ کرنا ہے اپنی امی نو پوچھنا ہے امی کسے چیز دی ضرورت نہیں اپنے باپ نو پوچھنا ہے ابو کسے چیز دی ضرورت نہیں لیکن ساڑی بد قسم دی ہے اسی سجنا تے خرچ کرنے ہیں یاراں تے بیلیاں تے خرچ کرنے ہیں اسی اپنے ماپیاں تے خرچ نہیں کردے سن لو جگاں دے پیر دی حدیث نبی پاک نے فرمایا سی قرب قیامت ایسا دور آ جائے گا ایسا وقت آ جائے گا لوگ اپنے یاراں نو اپنے ماں باپ تے ترجیح دین گے باپ دے کول کپڑے نہیں ہون گے آ یاراں نال بہ کے مرغے تے چرگے کھائے گا باپ دے کول دوائی دے پیسے نہیں ہون گے آ سجنا نال بہ کے ہوٹلاں تے چاوا پیوے گا ماں دے کول دوائی دے پیسے نہیں ہون گے مائی دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوئے گا آ بار یاراں نال اپنے تعلق نبھائے گا اپنی دوستیاں نبھائے گا فرمایا قرب قیامت لوگ ماپیاں نو چھوڑ کے اپنی یاریاں نبھایا کرن گے ماپیاں نو چھڑ کے اپنے تعلقات نبھایا کرن گے آ قرب قیامت دی نشانی ہے نالے اگلی گل سن لو اگر حقوق العبادہ دا مسئلہ آ جائے سب نالو پہلے حقوق العبادہ دے اندر اگر تیرے تے حق ہے تے تیرے امی تے ابو دین تیرے والدین دین اللہ دی قسمیں اگر تو نمازی ہیں انہاں دا ادب نہیں کردا تیریاں نمازاں دا فائدہ نہیں ہے اگر تو حاجی صاحب ہیں اگر تو انہاں دا ادب نہیں کردا انہاں دا احترام نہیں کردا تیریاں حجاں دا بھی فائدہ کونی مؤذن جی تسی بھی سن لو ماپیاں دا ادب ضروری ہے پہلی صاحب دے نمازی جی تسی بھی سن لو ماپیاں دا ادب بڑا ضروری ہے میں پڑھے ایک حدیث دی کتاب دے اندر مدینے دی بستی ہے ایک بندہ ہے جن دا نام الکمین اندی جڑی جان ہے اندے حلق تے آن کے پھس گئی ہیں جان نکل دی ہیں نا آرام دا ساند ہے آپ بڑا ہی پریشان ہے موت و حیات دی کشم کش دی اندر ہے توجہ کریا جے آج جدو بندے دی جان نہیں نکل رہی اندی بیوی گئی ہے نبی پاک دے کول نبی پاک نو جا کے آدھی ہے جگاں دے پیر جی اے سونے نبی جی میرے شور دی حالت بڑی خراب ہے نہ جان نکل دی ہے نہ سکون دا ساند ہے حیات و موت دی کشم کش اندر ہے نبی پاک نے اپنے دو صحابہ نو بھیجیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جاؤ جا کے الکمہ دے کول کلمہ پڑھو ہو سکتا ہے اللہ ان دی زبان تے کلمے نو جاری کر دے ہو سکتا ہے ان دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے نبی تو سلام دے صحابہ آئے نے انہاں دے کول کلمہ پڑھی جا رہے نے کوشش کردہ ہے لیکن کلمہ پڑھیا نہیں جاندا واپس اللہ دے نبی دے کول آئے نے اللہ دے نبی نو آن کے آندے نے جگاں دے پیر جی الکمہ کلمہ پڑھن دی کوشش تے کردہ ہیں لیکن ان دے کولو کلمہ پڑھیا نہیں جاندا اللہ دے نبی فرماندے نے پتہ کرو ان دی امی زندہ ہے پتہ کرو ان دی ماں حیات ہے پتہ کرایا گیا فرمایا ہاں محبوب جی ان دی امی جی زندہ نے ان دی ماں حیات نے اللہ دے نبی فرماندے نے جاؤ اس بڑھڑی ماں نو میرے کول بلا کے لے آؤ اگر وہ نہ آئے میں محمد ان دے کول چلا جاواں گا اب بڑھڑی ماں ایویں آسے دا سہارا لے آئے جگاں دے پیر دے کول آ گئی ہے اللہ دے نبی دے کول آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے ماں جی دسو تواڈے پتر دا تواڈے نال رویہ کیویں دا دسو تواڈے باپ جڑا تواڈا بیٹا ہے دسو تواڈے نال کیویں دا رویہ پیش کردا ہے تے آ ماں آندی ہے میرا پتر بڑا چنگا ہے تہجداں وی پڑھی جاندا ہے میرا پتر بڑا چنگا ہے قرآن وی پڑھی جاندا ہے میرا پتر بڑا چنگا ہے نمازاں وی پڑھی جاندا ہے سنو نمازیو میرا پتر بڑا چنگا ہے آ لوگاں نال اچھا سلوک وی کیتی جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے سارے جہان نو چھڈ اما دس تیرے نال کیویں دا سلوک کردا ہے اما دس تیرے نال کیویں دا رویہ اختیار کردا ہے اس ماں دیاں اکھاں دے اندروں
अखरू आंसू आ गए ने। अम्मा आंदी है अल्लाह दे नबी जी मेरा पुत्र मेरे नालों ज्यादा अपनी बीवी नू तरजीह देंदा है, मेरे ते अपनी बीवी नू तरजीह दे देंदा है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ऐ बिलाल लकड़ियां जमा करो, इत्थे लकड़ियां इकट्ठा करो, सुनिया जे मां दी ममता, सुनिया जे मां दा प्यार। अल्लाह दे नबी ने कहा बिलाल लकड़ियां जमा कर। जदों इस मां ने सुनिया लकड़ियां जमा करन दे बारे आंदी अल्लाह दे नबी जी लकड़ियां दा की करन लगे हो? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने तेरे बेटे अलकमा नू उठा के इन्हां लकड़ियां दे अंदर जलान लगे है, राख करन लगे है। अम्मा जल्दी नाल बोल के आंदी है ओए मापे ते मापे ही होया करदे ने, औलादां ही बेवफा हो जांदियां ने, मापे बेवफा नहीं जे होया करदे, वालिदैन बेवफा नहीं जे होया करदे, औलाद ना फरमान भी होवे फिर भी आ कुंडिया ला के आंदे ने अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर करी, अल्लाह मेरी धी दी खैर करी। अल्लाह दी कसम मैं कई मापियां नू जानना धियां घरों निकल गईयां, घर दियां दीवारां फलां के चलियां गईयां, अदालतां अंदर जाके निकाह कर लेने, बाप दी इज्जत रोल दित्ती है, मां दे दुपट्टे दी मां दे दुपट्टे दी जेड़ी इज्जत इन्हें खराब कर दित्ती है। फिर भी इंदा बाप आंदा है ऐ अल्लाह मेरी धी नू हदायत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी धी नू सुख दे दे। अल्लाह फिर की होया जिन्हें अपनी मन मर्जियां कर लियां ने, इन्हें जलील कर दिता है, बाप फिर भी दुआवां करदा है, इन्हें महल्ले अंदर रहन जोगा नहीं छड़िया, बाप फिर भी दुआवां करदा है, मां फिर भी दुआवां करदी है। आ मां जल्दी ना लांदी है अल्लाह दे नबी जी की करन लगे हो? तेरे बेटे नू जलान लगे है। आंदी है ना 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 अल्लाह दे नबी जी मेरे बेटे नू जलाया जे ना, मेरे बेटे नू तकलीफ ना दिया जे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अगर तू आग बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने बेटे वास्ते फिर जहन्नम दी किवें बर्दाश्त करेंगी? अपने बेटे नू माफ कर दे। इन्हें बेटे नू माफ कीता है, उधर ज़बान ते कलमा जारी हो गया है। नमाजी भी है ना, नमाजी भी ते अल्लाह दी कसम मापियां दा ताबेदार नहीं ते कोई फायदा नहीं। नमाजी भी है ते मापियां दा बाअदब नहीं ते कोई फायदा नहीं। लोकां नाल भावें जिन्ना मर्जी तू खर्च कर, जिहड़ा मर्जी अच्छा अखलाक बना, तेरा बाप तेरे तू तंग है, दस तेरे पैसे दा की करा? अल्लाह बख्त बुलंद करदा जे मापियां दी इज्जत दी वजह तो, अल्लाह शान बुलंद करदा जे। मैं पढ़िया अल्लाह दी कसमे मैनू याद आए मेरे इस्लाह मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी कौर रहमतुल्लाह अलैह, तुसी याद है सुनिया ना, इस्लाफ ने मावां नू कंधे ते चकिया, किसी ने कंधे ते उठा के वालदा नू हज कराया, किसी ने उमरा कराया। मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी ने पाको हिंद दी तकसीम हुई है, अपने कंधे ते उठा के अपने बाप नू पाकिस्तान लियांदा ते क्या सी बाप ने मुहम्मद हुसैन तो मैनू कंधे ते चकिया है, दुनिया तैनू कंधे ते उठाएगी। फिर वेख्या इन्हां बाबियां ने वो मंजर, सारी जिंदगी लोगों ने बाबे नू कंधे ते उठा के ते बाबे दियां जुत्तियां उठाइयां ने। बाप दी दुआ, बाप दा अदब, ओए अंबी दी भी इज्जत जरूरी है, बाप दी भी इज्जत जरूरी है। मैं केड़ी केड़ी गल करां, असी ते जिंदियां दी कदर नहीं करते ना। सहाबा ने बाप टुर गया फिर भी बाप दे तल्लक आलियां नाल बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार कीता। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो करिया जे, इवें एक सफर ते जा रहे ने ते सफर करदियां करदियां रस्ते अंदर एक देहाती बंदे दे नाल मुलाकात हो जाती, जिहड़ा गरीब बंदा इंदे कपड़े भी कोई अच्छे नहीं दे, इंदा लिबास भी कोई अच्छा नहीं दा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बंदे नू मिले ने, इनू गल दे नाल लाया। जदों इनू गल दे नाल लाया ते सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने सिर दी पग उतारी है, तवज्जो करिया जे, सिर दी पग उतार के इस बंदे दे सिर ते रख दिती है। और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी जेड़ी सवारी गदा सी आ भी इस बंदे देहाती नू दे दिता है। जदों इन्हें सवारी पकड़ी है इस बंदे ने सफर करना शुरू कर दिता है ते सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर दे जेड़े सज्जन ते बेली ने जेड़े साथी ने आंदे ने अब्दुल्ला आ तू की कीता है? एक देहाती जा बंदा, एक पेंडू जा बंदा जिन्हों तू अपनी सवारी भी दे दी है, अपने सिर दी दस्तार भी दे दी है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने सुनिया जे गल असीं ध्याने बाप
मर गए, चाचियां नाल रिश्ते खत्म हो गए, बाप मर गया, बाप दे दोस्तां नाल तल्लकार खत्म हो गए, असीं ते आने मां मर गई है, खाला भी मर गई, साडी खाला नाल भी रिश्ते खत्म हो गए, खाला दियां मां दियां सहेलियां नाल भी रिश्तेदारियां खत्म हो गई। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, आंदे ने बस करो यार, तुसी नहीं जानदे आ पता है बंदा कौन सी? आओ बंदा इंदा जेड़ा बाप सी मेरे बाप उमर दा बेली सी, इंदा बाप मेरे बाप उमर दा बेली सी, आ मेरे बाप उमर दे बेली दा बेटा सी, मेरे बाप दे दोस्त दा बेटा सी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने बाप जदों दुनिया तो चला जाए, जेड़े बाप दे तलक वाले ने, जेड़े बाप दे दोस्त ने, उन्हां दा एहतराम इवें कीता करो जिवें बाप दी इज्जत करदे ने, उन्हां दी इज्जत इवें कीता करो जिवें तुहाडे बाप दी इज्जत है, जिवें तुहाडे बाप दा मुकाम है। अपने चाचियां दा अदब इवें कीता करो जिवें बाप दी इज्जत है। नबी पाक दे सहाबा ने दस्सिया बाप टुर भी जावे फिर भी इन्हां दे जेड़े जानन वाले ने, इन्हां दे तलक वाले ने, उन्हां दी इज्जत करनी है, उन्हां दे एहतराम करना है। मैनू याद आया सैयदना हारसा बिन नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे जग्गां दे पीर फरमांदे ने, मैनू इवें जन्नत दी सैर कराई गई ते मैं जन्नत दे अंदर आवाज़ सुनी है, एक बंदा कुरान पढ़ी जा रहे हैं, कुरान सुनन दी कुरान पढ़न दी आवाज़ सुनी है ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, मैं पूछया जबरील आ बंदा कौन है जेड़ा जन्नत दे अंदर कुरान पढ़ी जा रहा है, इस बंदे दा तारफ की है? ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, ऐ अल्लाह दे नबी जी आ तुहाडा गुलाम है, आ तुहाडा सहाबी है। मैं क्या केड़ा सहाबी? इंदा मैनू नां ते दसो ना। हजरत जबरील फरमांदे ने, आ हारसा बिन नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा जमीन ते कुरान पढ़ी जा रहा है, अल्लाह ने जन्नत अंदर आवाज़ सुना दी है। तो फरमाया महबूब जी जानते हो अल्लाह ने इतनी अजमत क्यों दी है, जानते हो अल्लाह ने इन्ना मुकाम क्यों दिता है? जगह दे पीर फरमांदे ने, हाँ जबरील दस। फरमाया अम्मी दा बड़ा ताबेदार है, अम्मी दा बड़ा फरमा बरदार है, अम्मी दी इज्जत दी वजह तो आ कुरान जमीन ते पढ़दा है, अल्लाह जन्नत अंदर सुना देंदे ने। जमीन ते कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह जन्नत अंदर सुना देंदे ने। सैयदना अबू मूसा अशरी बयान करते ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, आंदे ने असीं नबी पाक दे कोल आए हैं, मैं अपना कुंबा कबीला लैके आया, मैं क्या अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़ना है, अपने रिश्तेदारां नूं लैके आया, मैं अल्लाह दे नबी कोल बैठा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, ओ अबू मूसा अशरी तेरे खानदान दी तेरे इलाके दी जेड़ी फलां औरत है अल्लाह ने उन्होंने माफ कर दिता है, कद गुफिरा लहू अल्लाह ने उन्होंने माफ कर दिता है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, जाके उन्होंने कह देवी अल्लाह ने तेरे गुनाहां नूं माफ कर दिता है। हज़रत अबू मूसा अशरी फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी मैनू भी दसो ना उस जेड़ी बीवी है अल्लाह ने उन्होंने किवें माफ किया है, उन्हें केड़ा अमल किया है जिंदी वजह तू अल्लाह ने माफ कर दिता है? सुनो अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, जिस बस्ती अंदर जिस इलाके अंदर वो औरत रहंदी है उस इलाके ते दुश्मनां ने वार किया, दुश्मनां ने हमला किया, इस बीबी ने अपनी मां नूं कंधियां ते उठाया, दौड़ना शुरू कर दिता है। दौड़दियां दौड़दियां एक जगह ते इन्हें अपनी वालदा नूं कंधियां तो उतारिया ते जमीन बड़ी गर्म है, जमीन पथरीली इलाका बड़ी गर्म जमीन है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, इन्हें अपनी वालदा दे पैर जमीन ते नहीं लगन दिते, पत्थरां ते नहीं लगन दिते, इतने गर्म जगह ते अपने पैर रखे ने, उत्ते ने अपनी वालदा दे पैर रखे ने। आ अमल इन्हें जमीन ते कीता है, आसमानां ते अल्लाह फरमांदे ने, कद गुफिरा लहू महबूब असीं इहनूं माफ कर छड़िया है। गुनाहां दी माफी चाहते हो, मापियां दा एहतराम, गुनाहां दी माफी। पूछया सी ना सैयदना अबू हुरैरा कोलों किसी ने, अबू हुरैरा तुसीं ओही हो जेड़े मदीने दियां गलियां अंदर बेहोश हो जांदे सो, अज मदीने दे तुसीं गवर्नर किवें बन गए, एडा वड्डा ओहदा किवें मिल गया? ते सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे ने, हाँ मैं ओही अबू हुरैरा जिन्हों कई कई दिन खाना नहीं मिलता सी ते मदीने दियां गलियां अंदर बेहोश हो जांदा सा। अज इतनी अजमत मिली है, शान मिली है ते मैनू वालदा दी दुआ दी वजह तो मिली है। मैं वो बंदा जिन्हें वालदा दी वजह तो रसूलुल्लाह दे नाल हज नहीं कीता सी, वालदा बीमार सी ते अल्लाह दे रसूल ने हज्जतुल विदा दा ऐलान कीता है ते सैयदना अबू हुरैरा ने नबी पाक दे नाल हज नहीं किया, क्यों? मां दी खिदमत करते रहने। फिर एक वक्त आया जेड़ा अबू हुरैरा गलियां च बेहोश हुंदा सी, अल्लाह ने मदीने दा गवर्नर बना छड़े। एवें नहीं अजमत मिलती, ओए कुछ करो ते सही, कदे इन्हां दे पैरां च बह के ते वेखो यार।
कदे डिग पो इन्हां दे पैरां अंदर, सानू कहंदे हो दुआवां करो, सानू आंदे हो कारी जी मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे बच्चों वास्ते, और कदे इन्हां दे कदमां मने तू बह जा, सानू कहना है दसना है परेशानियां कि इस परेशानी वास्ते दुआ करो, इन्हां दे पैरां वाली साइड ते बह जा, तेरा चेहरा वेख के दस देणगे मेरा पुत्र परेशान है, आप ही दुआ कर छड्डण, तेरा चेहरा वेख के पढ़ देंगे। अल्लाह ने इन्हां दे दिमाग अंदर ऐसा कोई सेंसर ला छड़े, चेहरा वेख के पता चल जाता है मेरा पुत्र परेशान है, मेरी धी परेशान है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नु बुलाया, गल तवज्जो नाल सुनिया जे, सैयदना उमर नु बुलाया ते सैयदना उमर नु बुला के अल्लाह दे नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, फरमाया उमर हो सकता है तेरी ऐसे बंदे नाल मुलाकात होए जिंदा नाम उवैस होएगा, इंदा कबीला मर्दान होएगा, उवैस नामी बंदा, इंदे बाप दा नाम आमर होएगा, करन बस्ती दे रहन वाला, अगर तेरी इंदे नाल मुलाकात हो जाए, सुनो कौन कह रहे हैं, इमामुल अंबिया कह रहे ने, आ कौन कह रहे ने, आ नबियां दा इमाम कह रहे हैं, जिंदा तज़किरा मशरक ते मगरब अंदर, जिंदा तज़किरा शमाल ते जनूब अंदर, बुखारी मुस्लिम अंदर जिंदा तज़किरा है, तौरात अंजील अंदर जिंदा तज़किरा है, ओ नबी कह रहे हैं, फरमाया उमर उवैस नाल तेरी अगर मुलाकात हो जाए, उवैस को दुआ कराई, अल्लाह तेरी दुआ, अल्लाह उवैस दी दुआ रद्द नहीं करेगा। फिर वक्त आया सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है, हज़रत उमर दे दौर दे अंदर मुलाकात होगी सैयदना उमर दी हज़रत उवैस करनी दे नाल, फरमाया उवैस जी मेरे वास्ते दुआ कर छड्डो, मेरे वास्ते हाथ उठाओ ते दुआ कर छड्डो। हज़रत उवैस करनी दी अखां अंदरों आंसू आ गए, फरमाया उमर जी तुसी ते ओ इंसान हो जिंदे बारे अल्लाह दे नबी ने फरमाया लौ कान आबादी ला नबियुन ला कान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना हुंदा ओ उमर हुंदा, तुसी मैनू कह रहे हो मेरे वास्ते दुआ कर दियो, तुसी मैनू कह रहे हो, फरमाया हाँ हाँ मैं तेरे बारे नबी पाक दे कोलों सुनिया सी, आमना दे लाल ने फरमाया सी उवैस कोलों दुआ कराया जे, अल्लाह उवैस दी दुआ रद्द नहीं करेगा, अल्लाह उवैस दे उठे हत्थां दा हया करेगा, अल्लाह उवैस नू मुस्तजाबुद दवात बना छड़िया। चाहते हो अल्लाह साड़ियां दुआवां कबूल करे, मापियां दी इज्जत करनी शुरू कर दियो, चाहते हो असी हाथ उठाइए अल्लाह साड़ी ना मोड़े, तुसी मापियां दी ना मोड़िया करो, अल्लाह तुहाडी नहीं मोड़ेगा, मापियां दा अदब तुसी शुरू कर दियो, अल्लाह तुहानू बख्त ला देगा, अल्लाह तुहानू अजमत अता कर देगा। इवें सैयदना उमर दुआ करा रहे ने हज़रत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों, किस वजह तो, सिर्फ मां दी अजमत दी वजह तो, मां दी खिदमत दी वजह तो, अल्लाह दे नबी फरमाया करदे सन बड़ा दिल करदा है उवैस करनी दा आन के मेरा दीदार करे, आन के मेरे नाल मुलाकात करे, लेकिन मां दी खिदमत दी वजह तो उवैस करनी मेरे नाल मुलाकात नहीं करन आंदा, उहदी बुढ़ी अम्मी है अपनी अम्मी दी खिदमतां करदा है ते अल्लाह ने मां दी खिदमत दी वजह तो मुस्तजाबुद दवात बना छड़िया। उवैस करनी हाथ उठांदा है, अल्लाह दियां दुआवां कबूल कर लैंदे ने। मैनू याद है सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनो जिन्हां ने मापियां दा एहतराम कीता, जिउंदियां नहीं मरन तो बाद भी उन्हां दियां गल्लां ते अमल कीता, मरन तो बाद भी उन्हां दा एहतराम कीता। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला कौन ने? हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला इन्हां दा बाप अब्दुल्ला जंगे ओहद अंदर शहीद हो गया। हज़रत जाबर बड़े परेशान ने, बड़े अफसीदा ने, बड़ा दिल जख्मी है, और बाप टुर जाए ये तो वड्डा सदमा की होया करदा है, मापे चले जान ये तो वड्डा दुख की होया करदा है। हज़रत जाबर बड़े परेशान ने, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने यार जाबर परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरे बाप दी शहादत कबूल कर ली है, परेशान ना हो, अल्लाह ने अब्दुल्ला दी शहादत कबूल कर ली है। ऐ जाबर तेरा बाप हो है जिन्हां ते फरिश्तियां ने अपने परां दा साया कीता है, ओ तेरा बाप है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन एक सफर दे अंदर अल्लाह दे नबी दे नाल मुलाकात हुई है। सुनिया जे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ऐ जाबर शादी कीती है कि नहीं कीती? फरमाया महबूब जी शादी कर ली है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जाबर किसे कुंवारी औरत नाल कीती है या बेवा औरत दे नाल कीती है? हज़रत जाबर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं बेवा औरत नाल कीती है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जाबर तू कुंवारी लड़की नाल शादी क्यों नहीं कीती? कुंवारी नाल शादी कर लैंदा। हज़रत जाबर दियां अखां अंदरों आंसू ने, सुनो जिन्ना
जिन्हां ने मापियां दियां गल्लां दा अदब कीता है, जिन्हां ने मापियां दियां गल्लां दा एहतराम कीता है, जिन्हां ने मापियां दियां वसीयतां नूं पूरा कीता है। फरमाया महबूब जी मेरे बाप अब्दुल्ला ने क्या सी, ऐ अब्दुल्ला मेरे बाप अब्दुल्ला ने क्या सी, आ जाबर तेरियां 9 भैणां ने, इन्हां भैणां दा ख्याल रखी, मेरे जान तो बाद इन्हां भैणां दे सिर ते शफकत हाथ रखी। इत्थे ते कई बंदियां नूं मैं जानना बाप टुर जाए भैणां दे ही दुश्मन बन जांदे ने, बाप टुर जाए नमाणियां यतीम भैणां दे ही हक खा जांदे ने। कई बंदियां नूं मैं जानना भैणां दा हक अडप करके नमाज़ां भी पढ़ी जांदे ने, हज भी कीती जांदे ने। हज़रत अब्दुल जाबर फरमांदे ने मेरे बाप दी वसीयत सी अपनियां भैणां नाल अच्छा सलूक करी, अपनियां भैणां दा ख्याल रखी। अल्लाह दे नबी जी मैं अपने बाप दी वसीयत नूं पूरा कीता है, मैं अपने बाप दी वसीयत दा ख्याल रखिया। मैं एक बेवा औरत नाल शादी कीती है ताकि वह आन के मेरियां भैणां दी तरबियत अच्छी तरह करे, वह आन के मेरियां भैणां दा ख्याल करे। अगर मैं कुंवारी औरत लियांदा मेरे घर दा निज़ाम नहीं चलना सी, मेरियां भैणां दी हम उम्र औरत लियांदा साडे घर दा निज़ाम खराब हो जाना सी। मैं एक बेवा औरत नाल शादी करके अपने बाप दी वसीयत पूरी कीती है। बाप दी वसीयत मरन तो बाद वसीयत पूरी कीती है ते असीं जींदियां गालां कढने, असीं जींदियां सुकून नहीं लैन देंदे मापियां नूं। कई मापे ने औलादां दे सतान दी वजह तो अल्लाह दी कसमें कबरां वड़ गए। कई मापे ऐसे जे बेशुमार। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं किसे दी की गल करां, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीर दी गल करने हैं। अल्लाह दे नबी एक सफ़र ते जा रहे हैं, सफ़र ते चलदियां चलदियां अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कबर दी ढेरी है, एक खबर दी ढेरी है। अल्लाह दे नबी इस ढेरी ते बह गए ने, अल्लाह दियां नबी दियां अखां अंदरों आंसू ने, आंसू आई जा रहे ने ते सहाबा परेशान ने। अल्लाह दे नबी पहले ते कदे इतना नहीं रोए, पहले ते कदे इतनी अखां दे अंदरों आंसू नहीं आए। सुनो नौजवानों आ इमामुल अंबिया ने बां दी कबर ते बैठे ने, साहबा फरमांदे ने सोनियो आ कबर किंदी है जिंदी कबर ते बैठ के इतना ही रोई जा रहे हो, इतने ही अखां च आंसू आई जा रहे ने। मैं उन्हें इत्थे भी एक गल करना आ साडे ते नौजवान कई ऐसे ने जिन्हां नूं मापियां दे कबरां दे निशान ही मुक गए। बल्कि मैं तुहानूं एक गल सुनाना, अज तो ना कोई 6 महीने पहले दी गल है। एक दोस्त बुजुर्ग सन वो फोत हो गए ते मैं ना नहीं जा होया जनाजे दे। कुछ 6 महीनों बाद उधर चक्कर लग्या तो मैं उन्होंने बेटियां को गया तो मैं उन्होंने एक बेटे को क्या, मैं यार आप कब्रस्तान चलीए तुहाडे बाप की कबर ते जाके दुआ करने हैं, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाए। तो मैं उत्थे जाके दुआ करने हैं। तो बेटा कह रहा है वड्डे भाई नूं आन दिओ, मैनू अब्बू की कबर का नहीं पता। वड्डे भाई नूं आन दिओ, मैनू अब्बू की कबर का नहीं पता। असी ते निशान भुल गए कबरां दे, जिन्हां ने कोठियां दित्तियां, बंगले दिते, गड्डियां दित्तियां, हर दुनिया की नेमत दी। असी कदे उन्हां दी कबरां ते जाके दुआ भी नहीं की। की असी उन्हां दे ihसान दा मुल पाया यार? कदे कबरां ते नहीं गए। आ जरूर है कि कबरां ते सजदा हराम है, आ ते नहीं ना भी जाके दुआ करना भी हराम है, मापियां दी कबरां ते जाके चक्कर लाना भी हराम है। असी इनू भी हराम समझिया यार। सालां दे साल गुजर जाते हैं, कदे बाप की कबर ते जाके चक्कर नहीं लाया। मैं आ गल इवें नहीं कर रहा। कई नौजवान ने जिन्होंने बापे वालिदैन दे कबरां दे निशानां दा भी नहीं पता भी कबरां कित्थे सन। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह लगता गुस्सा कर गए हैं, गुस्सा नहीं करना। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी दी कबर ते बैठे ने, रोई जा रहे ने। साहबा फरमांदे ने अल्लाह दे नबी आ किंदी कबर है? अल्लाह दे नबी रो के फरमांदे ने मेरे साहबा आ मेरी मां दी कबर है जिहड़ी 6 साल दी उम्र अंदर मैनू जुदाइयां दे गई सी। 6 साल दी उम्र सी, मुकामे अबवा सी, मैं पहले ही यतीम सा, पहले सिर ते बाप नहीं सी। 6 साल की उम्र ते मां भी दुनिया तो चली गई है, मां भी मैनू जुदाइयां दे के चली गई है। आ मापे बहुत बड़ी नेमत होया करते जे, इन्हां दी कदर कीता कर। जिंदे ने कदर कीता कर, टुर गए ने हाथ उठा के क्या कर, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। जिन्हां दे मापे टुर गए ने और सारियां वास्ते दुआवां करदे, कदे मापियां वास्ते भी हाथ उठा के दुआवां कीता कर। तू जानदा नहीं आ ओ बाप ही
जिन्हें तेरी खातर मजदूरियां कीतियां नहीं, जिन्हें तेरी खातर मेहनतां कीतियां नहीं, जिन्हें तेरी खातर जाओ किसी होटल ते तुहानू बजुर्ग मिलेगा, नौजवान मिलेगा, बर्तन धोंदा मिलेगा, पुछो यार बर्तन क्यों धो रहे हैं, कहंदा औलाद दी खातर बच्चों की खातर करना पैंदा। मैं पिछले दिनों वेख्या एक बजुर्ग बाबा एवें कमर ते इट्टां उठाइयां ने ते 3 मंजिलां चढ़ रहा है, मेरी अखां दे अंदरों आंसू आ गए, बिल्कुल बजुर्ग बाबा। मैं क्या बाबा तेरी औलाद नहीं दी, आंदा औलाद ते है। मैं क्या बाबा फिर इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत वाला काम क्यों कर रहे हैं। बाबा आंदा औलाद मैनू छड़ गई है, औलाद मैनू छड़ के चली गई है, की करना है जे पुत्रां दा, की करना है जी औलादां दा। अल्लाह दा वास्ता जे यार इन्हां दी कदर करो, जुंदियां कदर करो, मरन तो बाद जुमेरात दियां रोटियां देण दा कोई फायदा नहीं। अगर इन्हां दी जुंदियां कदर नहीं कीती, मरन तो बाद खत्म ते चलीसवें करान दा कोई फायदा नहीं। अगर इन्हां दी जुंदियां कदर नहीं कीती और जुमेरात दियां रोटियां देंदे जे, इन्हां नू जुंदियां रोटियां क्यों नहीं खवांदे, जुंदियां इन्हां दी खिदमत क्यों नहीं करदे। मापियां दी खिदमत कीता कर, अल्लाह तेरी दुनिया भी बेहतर करेगा, आखिरत भी बेहतर करेगा। बल्कि सऊदिया दा शहर है और सऊदिया दा शहर रियाज है, बड़ा एक अजीब वाकया शायद तुसी पहले ना सुनिया होवे। आज तो 5-6 साल पहले आ जिहड़ा वाकया है आ सोशल मीडिया दी नजर भी होया, अखबार दे अंदर इंदियां खबरां भी आईयां ने। सऊदिया दा शहर रियाज है, रियाज दे अंदर बड़ा एक अजीब वाकया है। 2 भाई ने, एक भाई दी उम्र 70 ते 75 साल है, एक बंदा है जिहड़ा छोटा भाई है इंदी उम्र 60 साल है, ते जिहड़ा वड्डा भाई है ना इंदे कोल इंदी अम्मी मौजूद है। छोटा भाई गया जाके आंदा ऐ भाई जी अम्मी मैनू दे दिओ, हुण मैं अपनी अम्मी दी खिदमत करना चाहना, हुण मैं अपनी अम्मी दा एहतराम ते इज्जत करना चाहना, मैनू भी मौका दिओ मैं अपनी अम्मी दी खिदमत करां। ते जिहड़ा वड्डा भाई है आंदा नहीं नहीं मैं अम्मी नहीं देनी, अम्मी ते मेरे घर अंदर ही रहेगी। जिहड़ा मुकाम समझ लवे, जिहड़ा अजमत समझ लवे, आंदा नहीं नहीं अम्मी ते मेरे घर अंदर ही रहेगी। आंदा नहीं मैनू भी मौका दे, मैं भी अपनी मां दी खिदमत करना चाहना। वड्डा आंदा मैं अम्मी नहीं देनी, मैं जड़ा छोटा इन्हें शहर रियाज अंदर जाके अदालत अंदर केस कर दिता है। आंदा जज साहब मेरी अम्मी मैनू लैके दिओ, मेरा भी हक है, मम्मी उनका बेटा, मैं अपनी मां की खिदमत करना चाहना। जज हैरान हो गया, इवें बैठे कुर्सी ते परेशान है। आंदा बड़े बड़े केस सुने सन, इत्थे टुक बनने तो लोग लड़ पैंदे ने, भरा भरा नू कतल कर देंदे ने, मरले मरले तो लड़ पैंदे ने, भरा भरावां नू मार देंदे ने। आ कितना अजीब केस है। एक मां दी खातर एक बंदे ने केस कर दिता है। आ जेड़ा जज साहब है आंदा अगली जेड़ी तारीख है तू अपने भाई नू भी लेके आना है, अपनी मां नू भी लेके आना है। हुण अगली तारीख आ गई है, भाई भी आ गया, इन्हां दी वालदा भी आ गई है। दोवें भाई एवें खड़े ने, एवें अम्मी बैठी है ते इन्हें कुर्सी जज ने छड्डी है, मां दे कोल आ गया ते मां दे कोल आन के आंदा अम्मी बड़े बड़े फैसले मैं इस कुर्सी ते बैठ के कीते ने, अज फैसला बड़ा अजीब है, अज दा केस बड़ा अजीब है। आ फैसला मैं तेरे कदमां अंदर बह के करना चाहना। दस मां जी तुसी केड़े बेटे कोल जाना चाहदियां जे, बड़े बेटे कोल रहना चाहदियां जे या छोटे बेटे कोल जाना चाहदियां जे। सुनो आ मां दी अखां दे अंदरों आन सुने, आंदियां ने जज साहब मैनू ते आ भी होना, मैनू ते आ भी होना, ना मैं इनू छड़ सकदी ना मैं इनू छड़ सकदी। मेरे वास्ते दोवें पुत्तर ही बराबर ने, मामा ते मावां ही होंदियां ने ना। बड़े रहम ते लल्ला ने बनाए ने मावां दे, बड़े नाजुक दिल बनाए ने। जज जी तुसी शरीयत दे मुताबिक फैसला कर दिओ, जो तुसी फैसला करोगे मैं मनन वास्ते तैयार हां, जो तुसी फैसला करोगे मैनू मंजूर है। जज ने फैसला कीता जेड़ा वड्डा है इन्हें बड़ी खिदमत कर रही है मां दी, हुण आ बुजुर्ग हो गया 70-75 साल उम्र हो गई है, हुण लिहाजा मां छोटे भाई दे कोल चली जाए, हुण छोटा खिदमत करेगा, हुण छोटा ख्याल रखेगा। आ मां छोटे नाल जा रही है ते जेड़ा 75 सालां दा बाबा है ढाइयां मार के रो रहा है। आंदा लोको मेरे बुढ़ापे ने मेरे कोलों मेरी अम्मी छीन लई है, मेरे बुढ़ापे ने मेरे कोलों मेरी अम्मी ले लई है, मैं बुढ़ा हो गया इस वजह तो अज मेरी मां जज ने छोटे वीर नू दे दिती है। आ मां दुनिया तो गई नहीं, आ सिर्फ मां अब छोटे भाई दे कोल गई है। बाबा रो रहा है, रो के आंदा मेरा बुढ़ापा मेरी मां ले गया, मेरा बुढ़ापा मेरे कोलों मेरी अम्मी छीन के ले गया। फिर लिखिया लिखण वालियां ने 5 सालां तो बाद ये कोई बाबा मां दी जुदाई अंदर फोत हो गया है।
ماں دی جدائی اندر 5 سالاں تو بعد اس بیٹے کولو اس بابے کولو ماں دی جدائی برداشت نہیں ہوئی 5 مہینیاں تو بعد اے ہوئی بابا دنیا تو ریلت فرما گیا لکھن والا نے لکھیا ماں کی جدائی کی وجہ سے ایک بزرگ کی وفات ہو ماں کی جدائی کی وجہ سے انہاں دی قدر کرو انہاں دا احترام کرو او میوے نے جڑے ایک واری ٹر جاننا تے ساری دنیا تو خرید سکنا ہے اللہ دی قسمیہ نعمت دوبارہ نہیں جی مل سکتی وہ کسی نے کیا سی نا 2 ایسیاں نعمتیں نے جڑیاں دوبارہ نہیں ملدیاں نہ ماپے دوبارہ ملدے جے نہ ماں جائے دوبارہ ملدے جے انہاں دوواں نعمتاں دی قدر کیتا کرو اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا تسی سماعت فرمایا اللہ اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین